We think in the Venezuela American attack, obviously we take the same sort of line. We defend Chavez's government against American imperialism because it's different government. Por ejemplo, no generalizamos esta postura, es decir, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, un ataque norteamericano a Venezuela. Against American imperialism intervention, military intervention, we defend him Lula in Brazil. Y en el caso de Brasil haríamos lo mismo, defenderíamos a Lula en Brasil. So therefore, that's not a generalization. It is specifically in relation to a particular regime which has got a particular characteristic. Sino que es en relación a un régimen particular, es en relación a una situación concreta con un régimen particular que tiene unas características muy particulares. Lenin and Trotsky argued that in this sort of situations, when there is that sort of attack, even if it's a reactionary regime, we have to go and join the army in order to do some publicity and recruit workers, and then, you know, just after the resisting the imperialist attack, we will go and recruit workers and mobilize the workers against that reactionary regime. There are many quotations of that. En el caso de un ataque de este tipo, incluso aunque se tratara de un régimen reaccionario, había que unirse al ejército de cara a hacer una actividad propagandística y ganar también a trabajadores o a sectores importantes participando de esa defensa contra el imperialismo. But in the situation of Iran, you cannot do that. Pero en la situación de Irán no puedes hacer eso. Because we have actually witnessed a war between Iran and Iraq, and some people tried it, mainly the supporters of regime at that time, the communists, you know, like to the party supporters. Que trató de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, muchos comunistas que trataron de hacer eso, de unirse a luchar frente con el ejército iraní. They went to the war front to fight imperialism, and at their sides there were this elite army. Before they had their arms in order to fight, they were executed because they were communists. Estos fueron al frente, ¿no?, para luchar contra Irak, y en el frente estaba dominado por esta élite, ¿no?, por este ejército de élite tipo Gestapo, los Pasrán y todo esto. Y entonces cuando llegaron al frente, pues muchos de ellos fueron ejecutados por ser comunistas. In case of war in Iran, in order to mobilize the masses to go to the army to fight imperialism, you have to go to the mosque that they have created. You cannot go to the front on your own. You have to go to the mosque. When you enter to the mosque, you have to say Allah Akbar, God is great, and you have to pray and become a Muslim, and also say Khomeini is the great leader, and then after that you are armed under the supervision of this Gestapo-like army. And that is the way that is being created, our defense against imperialism. You are talking about the Iran and Iraq war, or generally? No, generally. Yeah. En el caso de que hubiera una guerra y tú quisieras ir al ejército para hacer propaganda, a lo que se estaba planteando antes, en el caso de Irán tú tendrías que, es decir, tú no puedes ir directamente al frente, tú tendrías que ir a la mezquita, entrar en la mezquita, decir que Allah es grande, que Khomeini es grande, rezar, y solo en ese caso, cuando hubieras pasado por esos filtros, te podrían enviar al frente, y en el frente estarías bajo la supervisión de los pasarán de esta Gestapo. Okay, comrades argue that this third party will not be created. But what we are saying is this, that we should try to create this because potentially there is some grounds for this third party to be constructed in case of the war. So you're talking about third In future, front, in future. front, not third party. Front. Los camaradas pueden plantear que no se puede crear este tercer frente, esta tercera opción en una situación como tal, pero nosotros creemos que hay indicios, ¿no?, que tú en una situación de guerra podrías crear este tercer frente, esta tercera opción, ¿no?, que no sería ni con el régimen fascista ni con el imperialismo. But even that does not happen. I think we have to start intervening within the masses, even if they are under the leadership of Hezbollah. But incluso en el caso de que esto no ocurra, yo creo que sí, nosotros tenemos que intervenir. En primer lugar, tenemos que intervenir en las masas, ¿no?, incluso aunque estén bajo el control. We can do propaganda against within the masses, and we have to say that we have to fight imperialism to them.
I don't understand that. We have to say to the masses that they should take arms if that happens, if the war happens. We are just, all this time I'm talking about if that happens. War is military attack by Pero en el caso de que haya un ataque militar, en el caso de que esto ocurriera, nosotros sí tendríamos que ir a las masas, tendríamos que explicarles que hay que luchar contra el imperialismo. Like what we did in the previous war, we went to the masses. We said that imperialism is the enemy, we have to fight, you're right to fight against imperialism, but ask your leaders to arm you to fight imperialism. And don't go to the mosques in order to become Muslim to fight. Entonces nosotros tendríamos que ir a las masas, utilizar la propaganda diciendo que sí, que hay que luchar contra el imperialismo. Nosotros adoptaríamos una línea que diríamos, plantearíamos a las masas que sí, hay que luchar contra el imperialismo, es correcto, hay que luchar contra el imperialismo, pero diríamos, pero pídele a tus dirigentes que te armen, que te den armas y que no te obliguen a pasar por la mezquita para obtener las armas. So this is in fact a transitional demand. That means we go to the masses, we say that ask the leaders to arm you, and they will say no, 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 you have to come to the mosque first and pray, become a Muslim and go to the Gestapo under the leadership of Gestapo army, and the masses will come to the conclusion that no, we cannot do that. We want arm. If you don't arm us, we take your arm and we fight imperialism. So that is how we can create an atmosphere of a revolution. Así que de hecho esto es una consigna transicional, porque nosotros vamos a las masas, les decimos o planteamos que las masas tienen que pedirle armas a los dirigentes, a la cúpula del régimen, y en el momento en que la cúpula del régimen dice no, nosotros no os damos armas, sino que tenéis que ir a la mezquita para obtener las armas y luego vais al frente bajo el control de los pasarán. Entonces las masas es una forma de que saquen la conclusión, ¿no?, de que ellos tienen que quitarle las armas a la cúpula del régimen iraní, a la élite del régimen iraní, para luchar ellos mismos contra el imperialismo. O sea que en esencia es una consigna transicional. Okay, comrades, I've been said many times by the chair to stop. However, we've written a document on this issue. We have presented it to a Congress of IS, and Congress have distributed amongst the leadership. Hopefully, other Congress can read our document, and we're prepared to have this discussion in the written form. Nosotros hemos presentado un documento, una aportación al FEI que está repartido entre los compañeros, ya creo que los compañeros de la sección española tienen todo, donde explicamos en detalle nuestra postura y sus planteamientos.